Jadi anjuran mun ke surga aja, pantabang kiko kuburan ni kebecah. Tak usah turun, mungkin nyala saya dua hari sudah pak ke surga aja. Bedu kuburan turun nyala saya bedu kuburan turun. Lagker mereka becek, tenang boleh pikiran jualan bangkrut ruwet boleh lah. Panabit mulai hasil lah jualan, pikiran tenang boleh, lah kita mau liburan ring bini lain. Tumhe ho mata, mata tumhe ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tak kebecikan mantan lagi. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. حبيبنا وسيدنا حضرة الحبيب محسن بن محسن الهندوان حبيبنا وسيدنا حضرة الحبيب قريش الخيرت guru beten kaula juga guru pada ajunan sedekik bekal molang Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Khairuddin dek salerana beten kaula ngaturake ta'zim ben hormat saagung-agungipun wa matta'anallahu bituli hayatihi bisihhatin wa afiyah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain. Ajunan Kiai Asmuna ben sateja para kiai selain nyuun saporah tak bisa nyebut tung situng karena tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut tung situng sedikit pun tak ngorangi ta'zim ben hormat dek sateja seampun hadir. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat utama ipon kelebun kelebungan Kika Dinto Abah Haji Ahmad Darus juga turut hadir di tengah-tengah kita kelebun pun bara Kika Dinto Bapak Ahmad Jahir sahibud dakwah wa sahibul manzil Mas Fawaid sareng Mbak Lia Sofiatus Salihah. Sesaat mangken abada aki haul atau 1000 hari dari wafat epon almarhum Haji Abdul Rashid bin Sarbatah ben haul sateja bang asopo epon juga tak kalep jam iya solawat kung muna seampun mimpin pamausan solawat dari awal ben sateja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat juga tak kalep pasukan Banser yang ikut menertibkan terlaksananya acara. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah kesempatan malam mangken takdir ben sokanin alengki apolong dinto dalam kabadaan taat dalam kabadaan sehat. Semoga ajunan satu jasareng Allah terus paringi kesehatan. Sehat jasmani, sehat rohani. Salawat ben salam nyereng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi
Kala ben solawat ben salam kak dinto manter tetia jalan. Kaula benajunan sehadir kesempatan samangken efek tabi kuste kanjeng Nabi kala ben syafaat sehingga kala ben syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapanas sa apa neraka. Moga manter sakak dinto bedena amin Allahumma. Para Rabu sesangat beten kaula muljaaki esitung bakto para Rabu Sayyidina Utsman ibn Affan kak dinto lebet esitung tempat setempat kak dinto kebetulan esetiing kuburan. Saampun ada pak katiing kuburan para Rabu Sayyidina Utsman kak dinto mular. Kalaban mular secek mular sampai aing tengala Sayyidina Utsman kak dinto mabeca dek kajenggu. Sarang sahabat selain gak dintoy periksa nih. Mayu beki kaya Utsman. Arapa kakimi nangis libati kuburan je Sayyidina Utsman. Nabi Muhammad biasa kan di neraka kaki tak nangis. Nabi Muhammad biasa atreta swarga kaki tak nangis. Arapa libati kuburan ngatila kuburan mi nangis. Sayyidina Utsman ajawab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ala innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman salima minhu fama ba'dahu aisar. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asad. Engkau senangis je engkau teman ngiding debu na Gusti Kanjeng Nabi. Kaya nga iya, nga inga saungkun na kuburan je awal tempat daripan berempan tempat akhirat. Kuburan ni kebeni akhirat para Rabu. Akhirat ni kemudian salah setari na kiamat. Keng kuburan ni ka awal tempat daripan sepanapan tempat akhirat. Faman salima minhu. Saba aboy kuburan jiya mun salamat. Fama ba'dahu aisar. Maka samarin na kuburan. Artinya masuk ke akhirat budian. Cung salamatan pole. Artinya bakal masuk swarga. Tapi wa man lam yanju minhu. Keng saba aboy secalaka kuburan. Saba aboy seesek sa ilum kubur. Fama ba'dahu asad. Maka kemudian ketika masuk ke akhirat. Cung esek saan pole. Titi jemon Sayyidina Utsman. Neraka jelakar akhirat. Swarga lakar akhirat. Keng manus saja tentuaki masuk neraka. Apa masuk swarga. Tergantung kondisi ketika beda kuburan. Maka jemon Sayyidina Utsman. Engkau je tak kuat ketika tapang kiban kuburan. Da'ar menasi wa aba. Hadirin. Sayyidina Utsman ni kemin akabir sahabat. Termasuk sahabat raja. Bahkan Sayyidina Utsman ni kemasuk ke sahabat al-mubasysyirina bil jannah. Beda 10 sahabat semasyhur jamin masuk swarga pada Rabu. Kilo se tebi Nabi Muhammad lagi ke beda swarga ke ada. Al-mubasysyirina bil jannah ni ke beda 10. Keng ten kula ngagungi kitab. Nang kitab ni kaya dibuaki beni cuma 10. Bahkan nang kitab ni kebeda 30 sahabat sebik Nabi Muhammad jamin masuk swarga. Amulai kita seta. Bahkan dari 30 sahabat ni kebeda bini. Nyamana Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni termasuk ring bini pada Rabu. Ni mulai ki diing bi Gusti Kanjeng Nabi jamin swarga ke ada. Apa napa Ummu Sulaim ni kami jamin swarga. Ummu Sulaim ni pada Rabu. Orang secek tengah-tengah kasih laki. Sampai putrana sete ni kasih laki tak apa yang nguning. Jadi saya laki ni pada Rabu. Kak Dinto berangkat dek ke peperangan. Ummu Sulaim. Asma aslina menepi tak kalib Humayso. Ummu Sulaim Kak Dinto pada Rabu ketika saya laki ni berangkat. Abu Tolhah. Ummu Sulaim ni kering sepona sahabat Anas bin Malik. Jadi Humayso ni kah? Ummu Sulaim ni kah araka pertamanya mana kalaban Malik. Andi anak kalaban Malik ni kah asmana Anas. Anas bin Malik ni kah pangabula dek Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya pada Rabu laki si kedua ni kah nyamana Abu Tolhah. Abu Tolhah Kak Dinto pada Rabu da ada tak Islam. Keng saking dari cinta naka Ummu Sulaim ni kah sampai masuk Islam untuk araji Ummu Sulaim ni kah. Situng bakto Abu Tolhah ni kah ipek tabi
seminggu atau 15 hari. Jadwal kepulangan itu malam Sabtu mungkin nih kah. Leglek siang nih kah para Rabu. Potrana Ummu Sulaim seben Abatul Haniki kini ating kelomor. Cuman Ummu Sulaim nih kata kok selake teng rejet mun pas teng de tengan soleso anak nih kah mate. Sareng Ummu Sulaim nih kase anak nih kah. Pandiin, buntu, maka kata tangke tak asak kasak pahin sabe ilum kamar. Ketika Abatul Hagak dinto para Rabu datang dari peperangan yang mbak sareng Ummu Sulaim, seakan-akan Ummu Sulaim ini kata tak kaseteun putrana pakun misem pakun bunga periksa ini bi Abatul Hak demaan ang mi tada jawab sareng Ummu Sulaim tinggal tak usah kira pikiran putrana ajunan ampun istirahat tempat sesae pamasok debak ke dalam para Rabu sareng Ummu Sulaim Abatul Hagak dinto esediai aing untuk aseram. Mari esedai aing untuk aseram pah esedai deeren pada geluh. Mari pada pah ada bu sini ke Ummu Sulaim. Cok dengan ampit nih kalau tak compo. Manabi ajunan beda hajat katen gula kiye. Pola sampian beda hajat katen gula. Ngiring ya tore kok. Beda sampo dek ya bu. Ini nak ya cek. Janji lekku. Kapan lekku lang temulum dapur lah. Jadi ini kesarang Ummu Sulaim, mari paman di saya rampas pada pai tanyaki. Pola panjenengan beda hajat katen gula. Ngiring pai cek kasaren. Tas setelah saren bah. Kalau ben halus Ummu Sulaim ada busane ke Abatul Hah. Mun beda orang rok matoro ka gula ben sampian, pahrok patorong kalak pole bi si Andi katinapa ka. Jelo apa le cek karta noro Andi. Apa na pole kalak pole, ta kalak bodi mun rok patoroan. Cek tenger tinggi Allah matorok putra ka gula benajunan putra gak din torok patorong Allah semangkin rok patorok gak din to ampun ipon dud sareng Allah maksud tale putra na gula benajunan ampun nating keltunya gelek siang coba pah mangkin berdering bining ani kepah anak mati selake tak ipa tenger cek sen anang kita tapak selake 15 panggilan tak terjawab reja mulai marin yang talbungkol bini dari nika Ummu Sulaim para Rabu. Maka nang buku nika Ummu Sulaim nika Rumaiso binta Milhan mana bita kalib asma aslina. Kak dinto ejamin amuleki odi lainnya taaki masuk swarga sareng ajunan Allah. Melalui lisan Nabi Muhammad Rumaiso ni kita sete. Ori ngeki odi ampun enya taaki swarga. Kula benajunan daripada selamat. Daripada masuk swarga kapi. Terus masuk swarga bu. Tertuli mati bu. Betul masuk surga biar. Budian manter masuk surga. Keng mangken manter ki lancenga umur ki. Terparing umur sebarokah. Lesidina Utsman nika para Rabu nika termasuk sahabat sejamin masuk surga. Bi Gusti Kanjeng Nabi mulai kita set. Tapi ningali kuburan. Sidina Utsman nika mular. Nika Sidina Utsman. Pada remating kata kuleban sampean kancana teh Utsman dia. Me akil Utsman ya mana. Utsman Wijaya. Mulai. Hari kita mulai. Oh berat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Utsman nika para Rabu. Molar. Terkadang gula benajunan lebet jalan ni ke beda kuburan. Terkadang salah tak mikir sema. Dia salah tak adu aki pah HP suan terkadang mun pah sepedaan pah beda kuburan anyar kering tolob lambun sepeda. Pate siapa kuburan cek mingkir ke jalan ni. Salah tak ngelok salah mite pate para Rabu. Nika ibengkalan mun ikan tolok ngocak apulan saraan. Padahal kau lu benajunan bi syariat ni kaya bakon. Dua aki selamat orang sebeda kuburan. Mun lebet kuburan ajunan. Dua aki selamat carana. Assalamualaikum ya daru qaumin mu'minin wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Assalamu tining keselamatan alaikum panika samu ke atas sampian. Jadi assalamualaikum ni ka atu aki sesetin ala selamat. Assalamualaikum sampian menter selamat ta. Wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Benten kula kalaban dina Allah bekal nyusul entar kasampian kantukia. Tabangki ban kuburan kanto. Kula-kulaku insyaallah kak kantukia. Entar kuburan bara, kula-kulaku insyaallah entar ka kuburan sampian. Entar ke kuburan timur, wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Kula-kulaku bakal entar ka sampian.
Ana apa mi ada bu senika? Kula ben ajunan ni kasete na budian tak ipangki cai kak di maka. Kula ben ajunan tak ipangki. Kula ben ajunan ni kasete na tergantung dari tanah saya kebay. Makanya gelanon. Makanya kula ben ajunan masyarakat Kelepungan. Maka masyarakat pun bera. Kan beda sesete Mekah tanggi. Kan beda sesete Kalimantan tanggi. Manusia ni kebekal beli dari tanah kak di mak ikebay para rabu. Makanya cai pun ulama. Ternyata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Nabi Muhammad kak dintobi Allah ikebay dari tanah situng para rabu. Karena Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar bin Sayyidina Umar nek ekopuraki situng kamar bolong. Jadi kula benajunan nek bekal abeli ke tempat tanah ikebay. Jadi mau najunan dari tanah Kalimantan, lo kira situ kantor. Makai cekel tak kira mati. Maka nanti aki kemarin cekel buat tanah kantum bian. Praktek ada benar. Jadi kita tahu apa tanah dina, apa tanah. Enten mun sampean tanah Kalimantan lo kira mati. Sorry. Cekel lagi. Okay. Dimin para rabu. Bodi situng orang setan ni kejauh dari Habasyah. Bigus tekan jeng Nabi periksa ni ke sahabat. Dari Dimmar ya. Ika boleh lagi sahabat. Habasyah ya Rasulullah. Dari Habasyah ni jauh ni kak. Kanjeng Nabi pada busu ni kak. La ilaha illallah. Siqa min ardihi wa turbatihi wa sama'ihi alladhi khuliqa minha. Manusia ni kebekal beli ke tanah ben ke tempat ben ke langing dari pertama kali saya kebay. Jadi gula benajunan. Tak ipangki makila beda ikanto jak sita ikanto. Karena bukan beli dari tanah kak di gula benajunan ni ke kebay. Ya mun ngaku secara akal para rabu. Mun aku lihat sin tak kira mati ikanto secara akal ni kak. Tapi tak menutup kemungkinan. Mun kula tanah saya kebay di tanah kanto. Kula makiring pengkalan bisa saja iko furaki ikanto. Cara nak. Habis ni boleh dina. Oh nakin cekelongku dia. Likan kan secara cara nakas. Oke hai. Tak lakong ke. Oke hai tero anu je ponder mun tero teki bi kula sero raji boleh lah teki dia ne. Pala sing udah nelpon sero dan nak se sepo tu kacang. Allahumma sholli ala Muhammad. Gula tak langkong sebor aslina para rabu makin ke gula cangkolang salah cangkolang kelero. Dan gula pan sapan kali pengajian gula depak kade gula cara maka ade ngale cara maka ade ngale. Makin ni kesida pak kade ke hai gak dinto. Mulai mau urip cepon. Tapi ten gula sareng kiai pakon ongke ka ade. Ki cek dengan keng pulan tade pilihan boleh pulan gula keng ngale cenung tak gelem. Keng itu akin ajunan terlenceng umur kiai. Lekana atina ajunan mantar bi Allah ibu tetilan jalan ajunan jumper dunia akhirat. Terge hayne bi Allah ya belanceng umur si barokah. Terge Allah ke hayne ka ipa. Tak langkong sepora. Asli jak saking tak ngal dia gula tak gelem ge. Sepora, cek sepora nah. Asli na salah kelero. Kikilero gula ni kan. Salalakar lako tuna dari ilmu gula. Tak andi ilmu aliman beliau dari usia dan gula beda eba benapah depak sebudian. Pah epa ungke ke ada. Muni compok gula biasa ungke ke ada karena benih maksudnya mun acara compok sini gula. Tapi tak langkong sepora ke hai. Sepora aslinya cek cangkol dengan gula. Yang dikal kebagus na beliau lekan ati beliau gula malis segala bentuk mentar Allah paringi kesempurnaan beliau dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Para rabu sesangat badan gula mulja aki. Jadi manusia gak ditok. Tergantung masuk ke dalam kuburan. Manabi kuburan gak dintoy peselamat maka kemudian bakal selamat. Manabi kuburan gak dintoy esek kemudian bakal masuk neraka. Makanya maturan ni kamun beda orang sete masuk kuburan gak dintoy tahlili petong hari petong malam lagi. Apa napa mi tahlili petong hari petong malam para rabu? Karena debuna
Al-Imam Tawus. Beliau ini merupakan salah satu tabi'in. Al-Imam Tawus ni keadabu bahwa annahum yuftanuna fi kuburihim sab'an. Orang-orang mukmin kati ajunan ni, orang-orang kus-bagus pada ben ajunan ni. Nika dalam kubur nika tanya aki bi malaikat mungkar nakir nika saabi da petongare para rabu. Makana pakon sadekai selama petongare. Makanya kan temen bener yang saya petongare tamoy nyanda sampean nyanda orang saya tepani musibah sampean nyumbang beras di tuan rumah sampean pah paringi nasi. Nika beni morop beras benas beni. Beni morop Mpian nikah nyumbang kau orang setepani musibah tuan rumah nikah asade kai orang sesete sade karena paling ngeki kesampian senika jelas lagi bahkan malam tahlili karena orang mukmin nikah seksa ilmu kubur tanya aki ilmu kubur nikah petongare jadi mun sampai lebih di petongare kemungkinan mungkin nikah ampun mungkin lah ahli maksiat mungkin asi orang ahli maksiat pada benten kulis situng bekto para rabu toman mereng jabuna Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau ni kata mana debu sini kejak sekali ngangkui bahasa Madura. Orang mukmin je budian cong masuk neraka saabit tu cuma petongare. Ni kata debu nagi Maimun ten gula ngiding tibik ni kang ngiding langsung ten gula mereng tibik debu na beliau bahwa orang mukmin ni kemudian masuk neraka tak lebih dari petongare. Jadi mun sampai lebih dari petongare ni kebeni mukmin ni kering kafir je pun beliau. Jadi debu nagi Haji Maimun Zubair. Orang kemudian mun masuk neraka lebih dari petongare aja bener yang Islam. Mun orang Islam betes akhir ini cuma petongare. Jadi orang Islam ni kan masuk neraka mungkin sehari, mungkin 2 hari, 3 hari, 4 hari. Paling epol orang Islam ni kan masuk neraka cuma petongare. Mada debu sini ke pada Rabu, Kiai Haji Maimun Zubair ni ke pak. Mada pak debu Allah dengan Al-Quran. Wa yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Ben saare neraka pada ben 1000 tahun ialam dunya. Jadi mun saare pada ben 1000 tahun para rabu. Orang saya masuk neraka petong hari ini berarti 7000 tahun. Jadi orang Islam ni kemudian masuk neraka ni ke saabi dah 7000 tahun. Mi bahasa 7000 tahun. Cak gula ben sampean umur 1 tahun ni kala cek abid dah. Padahal udik nyaman. Mi pas sampai 1000 tahun ni kelok. Cak gula ben sampean ni tak ceng puceng ngalenteng para rabu. Abi kan engke kan padahal apa itunya ni kilanun rokok ni kan cepon ulama perbandingan ben apa neraka 70 kali jadi beni 2 kali pan 70 kali jadi apa itunya ni ke 70 kali gak dintok lebih beni lebih celep pada apa yang celep lebih apa nyaman lebih angak iko ini coba kau rika ni kesanga kata tanah lebih hangat. Apa yang neraka ni ke 70 kali lebih panas, lebih bula etempeng apa yang gula benajunan. Padahal gula benajunan, ani kayo per, terlalu detik pun tak kira kuat. Bener. Tak kira kuat. Gula lambak mun seng tedung, ki, benih ki kene, cak gula pakun kene, maka. Raja. Mek tahu bilam dan saya tahu. Mek tahu cak rajem ya. Dan gula engki lambak gula mun epon duk gula ni kan epon duk paling kene. Ya untung orang kene ngak gula kalau belum tua. Romore temu mateh dia. Mek agila panik gula mateh. Tedung kesebik cakan cegula elah bola melolo. Lente kasa, lente esomet kapan celeng kasa pas eco pai pecekak ka gole, pas esomet boleh, pah acolon mardena kasa acolon mardena pah panas pan kila kuat lempat, amen nying lenying anjang nak kana, abang ki berarti pelaku nari je boleh, korban embiang, mari korban pah malas dendam, berarti tak tepat je berarti, jadi. Cak gula kengen lenjing ni kalau tak kuat ke panas. Supaya ada rumah ke neraka. Mentar saya hadir nika tak setiap orang saya masuk ke neraka. Amin. Terpada selamat. Ilmu kubur mentar selamat dah para rabu. Amin. Makanya kau lebih najunan setiap orang kelepungan sepun malam etah lili selama 7 hari. 40 hari etah lili, 100 hari etah lili, 1 tahun, 2 tahun sampai 1000 hari.
Insyaallah kau lebenah junan. Kak dinto pasalamat bi Allah ialam barzah. Pasalamat bi Allah dalam kubur. Mun selamat dalam kubur insyaallah kau lebenah junan kak dinto para rabu bekal selamat budian sampun masuk ke akhirat. Amin Allahumma. Mangkana mun lebet kuburan nikah tuaki assalamualaikum ya dar qaumin mu'minin wa nahnu insyaallahu bikum lahikun. Mun ajunan tak apal nikahnya di sepandaan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Pakun tak apal sebutnya mana mun kenal. Assalamualaikum timis naji beres. Ya mun ni cak Arab kan kibur cuma tak tahu buk langsung senikah tak penapa. Tak penapa. Dan gula mereng debuna Mas Abdul Azim Khalili ke Pang Bengkalan. Beliau ni ketuman madepak, orang ni mun lebet kuburan, sampean di kantor ke sorba, je lebet kuburan. Pantapang kiban kuburan pah sampean ngolok salam. Mari ngolok salam pas maca Fatihah. Mari maca Fatihah pah maca kulhu. Pah maca al-falak, pah maca an-nas. Maka orang ni keikalan cengumur. Ni kedebuna Mas Abdul Azim Khalili. Jadi anjuran mun ke sorba je, pantapang ki kuburan ni kebeca. Tak usah turun, mun ki nyala saya dua hari sudah pak ke sorba je. Abdu kuburan turun nyala saya, abdu kuburan turun. Tendilem mobil kasi titipan pada kuburan. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Al-Fatihah. Sini baca Fatihah maca kulluhu. Al-Falak An-Nas. Pas kaniat kencerna ikere makina ka orang sebede kuburan. Ni kedebuna Mas Abdul Azim Khalili lanceng umur. Mi lanceng umur. Karena setejo rona orang sebede ialam berze. Sebi sampean iyo luki salam nikah. Ni ka doa ke Allah. Ya Allah, orang selebet ki buru palibet pole ya Allah. Menterlibet pole, ki buru ni ka menterlibet pole. Makanya kelanceng ngomor, kulan bi saja sesete itu aki menterlibet pole sampean. Karena sampean mau lebet pole berarti kita mate. Ya beda mayit ke surga janu apa bu? Napa kan tu bahasanya? Jelas ki ibadah. Enggak. Enggak saya kalah ongku je. Beda penata acara ada kerana tisuna kiai sedih jadi. Apa yang kalah ongku? Apa tu tingkoi beda rem? Ambil. Ini kak beda. Okey. Enggak saya kalah ongku. Mulok salam. Orang seilum kubur ni kecukan aja wab ke salam ajunan. Pada jawab, keng gula benajunan tak mireng. Ya untung tak mireng. Mun tak mireng cecer sama ke sandal lah. Assalamualaikum ya ahladu. Waalaikum. Apa kaki? Bapak Ibu hadirin, sesangat badan gula mulja aki. Beda 5 orang para rabu. 5 orang ni kay nyata aki bi Gusti Kanjeng Nabi kak dinto amuna ilim kubur ni kala jamin selamat. Beda 5 orang. Beda 5 golongan. 5 orang 5 golongan ni kebi Gusti Kanjeng Nabi amulai ki ilim kubur ni ampun jamin selamat. Artena mun la ilim kubur ni ka selamat, budian sa ampun ke akhirat pasti masuk surga ni kan. Semoga seteja saya hadir ni kan masuk ke selasit tu nggak selemak ni kan. Amin. Allahumma. Khamsun lam yudawwat fi qabrihi. Bedelemak para rabu. Selemak gak dinto. Amulai ki ilum ko pura nikah. Ampun eja gebi Allah. Tak ikakan olak, tak ipancor. Panapa selemak? Paseraan selemak. Nomor situng. Al-anbiya. Para nabi. Nabi na Allah ni kemun syaitan bi Allah. Amulai ki ilum kubur ampun eja geja. Serta tak ancor tak bi olak. Napa napole para rasul. Nabi sawas bi Allah eja ge. Senomor 2. Wasyuhada. Orang-orang sesete syahid. Fi sabilillah. Man mata fi ma'rikatil musyrikin li'i'la'i kalimatillah. Orang semati aperang ben orang kafir. Untuk ningkiaki agama Allah. Ni kesahid tunya akhiratnya mana. Itunya sahid. Orang semati aperang ben orang kafir. Mi aperang ben orang kafir. Li'i'la'i kalimatillah. Untuk ningkiaki agama Allah. Pah mate. Itunya sahid. Ay mashhudun.
esak seebi para malaikat orang ni kesalamat cepon ulama orang semati aprang benureng kafir keng untuk neng kia agama Allah tak usah pandi tak usah puntuk labun pote lapah pendemban kalampin si bedederena karena budian eka bekal cekeneng hari kiamat dalam kebedaan derena pakun eka sangus untuk eka baipuk tidak ajunan Allah subhanahu wa ta'ala eka sahid dunia akhirat itunya sahid mengocak sahid tak usah rabeti iya akhirat sahid budian mengocak sahid tak usah bitong amalah langsung sabak ke swarga beda sahid tunya malolo itunya sesahid paseran nikah orang sa perang kelaban orang kafir keng niat ta salah beni untuk nikia agama Allah mi perang ben reng kafir mak le etem mujak pelak le etem mujak hebat banyak ngak nikah zaman kanjeng Nabi mate pada Rabu karena nikah mate perang ben orang-orang sepada syahid fi sabilillah maka nikah tak usah rabeti pada torot tak usah pandi pendem ben kalampina sepada derena itunya syahid keng iya akhirat budian sakit nikah jadi itunya syahid ya akhirat esek sasaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bada orang nikah syahid fil akhirah. Bada syahid ya akhirat meloloh. Saya orang si syahid ya akhirat meloloh nikah. Banyak para rabu. Itunya lo syahid. Itunya wajib rabe. Tidak tak syahid. Wajib puntuk, wajib pandi, wajib puntuk, wajib pejengaki. Tidak tak syahid itunya. Keng ya akhirat syahid budian. Ya akhirat budian tak usah teku amal tak ibitong langsung sabak ke swarga. Pasera nikah. Man mata fi talabil ilmi. Tempo na ntar ke pengajian bah mate. Mati buk. Mentero selamat langsung. Tulkon. Orang semate rembi. Kapan rembi bah mate embung. Maka para rabu orang bini semati ketika rembi nikah syahid fil akhirah. Itunya rabeti. Keng iya herat ni kata itong bitong amal langsung masuk ke swarga. Saking dari raja na kencer na orang bini rembi. Cok nyek saungku. Thank you ibu. Ngandung sangang bulan ni katibi. Dengan dungi kedua ibu. Rembi antara udi ben mate. Mpian si acun kentelot jam roh bu. Bener. Mun selake di macet selake koroi luar kok roh. Mun si bini. Tenuku, mun laki tak kira oning nih, kemun bini kerja, mun tak belum keluar, kunteng nambah jalan, mun selaki bini mikir nambah jalan nikah, dokter ngucap maaf pak, ini harus dijahit, nyampir selaki, jahit kapi ti naik kuda, tak mikir sakit yang bararabu, abu kerja benyiksa, makanya Sidina Umar nikah bararabu, ketika Sidina Umar nikah si bini tukak. Si bini kak dinto banyak debu. Setelah umat ni kabunten tak anda ben sekali. Nengeneng. Saya pun abi tadi anda gifari. Junan mi tako kering bini. Cak ring kapir yang penting aki. Ring laki epat ke pada kisah mi ke bini tako. Saya pun Sidina Umar hiya qad waladat auladi. Engkau jibu ni keng tako keng pulantang anak jo senyak banyak. Singet jenje tang bini kapi. Serembi tang bini kapi. Mangkan tang bini makikikir biko itorot. Oleh karena itu wahai para laki-laki, ketika wanita itu marah dan dia banyak berbicara, dengarkan, jangan dilayani. Wanita itu banyak bicara bukan karena cerewet, dia hanya capek dan dia hanya ingin didengar. Dia tidak tahu kepada siapa harus mengadu karena aku pak cangnik binian pah ngucak ka tu natang laki iki boleh ngiding kopeng ay. Apa tangki bu? Bener bu. Allah cek kaja nih saya ngocak ki. Apa? Oh India deki beda. Lempian kita unding. Tumhe ho mata mata tumhe ho. Hah? Bay kihai. Beliau senyaptaki hula apal sampai makin teberukan. Jadi sana temu tasil hula. Jadi hula budian ni kesana langsung ke pengarang langsung. Tumhe ho Bandung. Beliau ni ka apal paduan kula banyak apal ki lagu-lagu legendaris. Kula mun kula apal ka mun beliau lagu Gus Bagus kasih apal mun ke hai ni. Kati lagu berulang-ulang kali telah ku katakan. Ya Rafuk.
Diriku ini hanyalah seorang biduan. Deng. Nek kau pakai lagu kan lebut ang nggak kayak lagu kita pati merengis loh. Memang senyum ku berikan kepada kilembot nih kak. Dapat tahun 2000 pahau lagu napuk. Ditekan sedikit. Bukan beda kan? Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi rembik nih kak, mun pas sete nih kak, swarga. Keng itu akina ajunan bagian nik binian man tertak sete ketika rembik. Anapa? Karena mun ring bini nih kesete para rabu, mun embuk sedepak umur anak nih kemelas. Anak nih kemun semati bapak nih tak melas. Justru mun bapak mati anak teti jatem, pan teti jatem orang ngabri pesai kapi. Abah, sing muharraman yo, sing muharraman kan nih kene pongkel ke atas di. Sekene ibu bojo tanya, "Aju mi pongkel ke atas, Pak." Jatem jocong. Mai beri pese, ijak jatem naik. Omun jatem mi beri pese. Iya. Jatem siapa, Pak? Ya bapak ang mati ruwa. Kakek mati apa engkau lebih. Kan dah iya kan. Apa kan mun teti jatem ni kan justru jadi beri pese keng mun embuk si mati melas anak ni kau, melas. Makanya tak ada cobaan selebih berat tangkung bi Gusti Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad ni kesalaja tem umur 6 tahun puna wafat para rabu. Anak ni kemelas ni kemun embuk si mati. Mun epak si mati bu tak melas. Karena mun embuk senuku anak ikepe anak mun bi embuk. Makin beda orang minta ngabi nah anak saya bagada mun bi embuk. Sampian mun ngabi na gula ka situng syarat dah. Siap narema anak gula beda anak sampian tibi. Mun sampian siap narema ya tore. Mun punten sapora tak lak selaak de iya mun deng bini jebuk. Tepuk tangan. Iya mun laki lah mate bedereng ngabi lagi anak ya baka ada keng muntang kanceru bu ajo ajo mi bini na mate tak bini apa boleh bu si bini odi tepuk tangan bu nah berarti laki na surah bini boleh mun dak iya mah tepuk tangan kaki wah soro ini gelem bini boleh kak. Nikah hebat dari bini. Mangkana mun uring bini, mun embuk nikah si depak umur nikah melas. Tapi mun bapak si depak umur anak tak kira pemelas mun bi anak. Bener. Mangkana ring bini nikah mun alake kan bi ring posepo iro tulian di anak. Apa napa? Karena ring bini nikah mun ke anak pasti ukuran keadaan anak. Maki atau keadaan remah ben laki namun andi anak tak kira mulai ring bini. Tak kira ngupload status. Aku bertahan demi anak-anak ya. Bukan demi enak-enak nih. Bon. Kenapa boleh orang syahid fil akhirah nikah? Man mata bil hadam. Orang semate ekelece bareng berak. Kati dimin kejadian di pondok pesantren Al-Khazini kasa. Pondok Al-Khazini. Eko keri bangunan pah mate kasa. Kasa benih karo syahid sekalian, syahid libalian kasa. Salatin pun nyari ilmu, salatin pun abajeng, salatin pun jauh dari orang tua, pah ikarem pah bareng berak. Makanya dari pondok Al-Khazini kan igante obong kasa. Wah, kapan igante obong pah bade situng wali, ring sepona sesete anang ni, pas sampe. Dere memembe na. Pabali pesen apa? Engkau la apulong ban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pah pabali pesen na para rabu anda. Pah kapi ding orang panipo, pah pabali tada anda. Ya Allah, tapi tigal putra na ajunan mentermat selamat na kapi. Entula abahas secara hukum fikih. Syahid fil akhir nikah. Orang seikilece kalaban bareng berak termasuk ikilece bareng berak nikah tatabrak pah mate takilem mate tauber nikah para rabu nikah termasuk syahid fil akhirah itu nyarabetin i akhirat nikah langsung masuk surga keng ajunan itu akhirnya manter sete normal kapi karena make sete nikah selamat tak kuat mikir kasih odi mun sete ngaki buru kasih nisar kasih odi segera pikiran manter pada amat selamat amin.
5 orang, 5 kelompok, 5 golongan ni keijamin selamat amula ilmu kubur. Situng para nabi dan para rasul. Senomor 2 orang sesete syahid. Senomor 3 para rabu al-muadzin. Orang setukang adzan. Orang tukang adzan ni kemulai ke ilmu kubur ampun ijamin selamat. Keng 2 syarat dia. Situng al-muhtasib. Si adzan tak bajar. Ada gajinah. Si adzan keng lillahi ta'ala. Si nomor 2 si adzan apa jam? Emang ke adzan mun tak apa jam? Wa min alamatil putun termasuk tanda podon ni ka orang ya cek apa jam saya ngajak tak apa jam. Kula tu man sagadian. Ceramah pukul 10, pukul 12 mulai. Lebar situ masjid mai beda suara adzan jaknya mana. Hayya 'alas shalah. Jadi gue ngajak supir, wala ambu gelu, apa jeng duhur. Parkir kendaraan jedeng masjid, kula masuk ke dalam jeding. Keluar di dalam jeding, kula mariaudu masuk ke dalam masjid. Alhamdulillah, saya adzan mulai. Kula bejang duaan ban supir. Cantok tok aja kejang gula. Orang yolok siapa aja, ngasih ngolok elang. Nganik kini bang logi anak ben, ni mulai kake. Tang tugas mari kok cak tang tugas ada nih. Orang tukang ada nih para rabu, jamin bi kanjing Nabi. Nih ke orang saya bekal selamat di lem kubur. Arah apa mak mulja? Orang tukang ada nih kah? Abek kele Allah manggil ajunan. Ada nih ke Allah saya manggil, keng saya manggil laki manusia. Makanya orang saya adakan ketika ada nih ke mati kafir para rabu. Yukhsha ala khitami man takallama halal adhani au asa'a muslima. Orang munadakan ketika adan. Orang ni kayak mati husnul khotimah. Mati kafir. Makanya saya nggak muntempun adan. Cak akan deh. Muntempun adan. Cak sibuk. Main HP sambian. Ambu kan lu. Mungkin cek darurat dah main HP. Pakai ni HP. Nah cak sampai punya HP ni keaganggu ke suara adan. Mau di TV sambian. Pati kalau TV nah. Mungkin TV na kuno di selen jak pesuara, jak sampai bersuara ganggu ke suara adan. Adan ni ka Allah si manggil king si manggil laki ni ka manusia. Mangkan tukang adan ni ka ekobur ejamin selamat. Iya akhirat bi Nabi Muhammad ki ejamin pole. Al-muadzin al-muhtasib atwalu a'naqun yaumal qiyamah. Orang tukang adan si tak gaji ni kemudian nang hari kiamat leer paling lancang iko ka. Oh bodoh aduh eko. Nya kupah tiba ngak dek ya ruah. Benih saya kocak atwalu anakku ni kecai pun ulama ahli hadis. Budian manusia ni keperlo kapi para rabu melo kapi bude perlo ni ke kentabung bude melo ni ken peunah bude perlo ni ken elong bude takelem ke perlo nah. Takelem neng mahsyar ni kemudian benih tergantung badan tergantung amal. Menikah tu kan itunya tergantung badan. Mun serenjang selamat mun sepadak takelem. Mahsyar benih senikah. Mun pahpan renjang selamat padak takelem kula takelem biti bian. Oke, hai saya selamat biti bian. Punten benih na bacang beten, na bacang amal bekto nikah. Le mun ngak nikah ni ngambang budian ban. Oke. Mbian nikah. Napa? Ten kan penerbang nih kan penerbang kepi. Dadi ngaber budian kawan. Terus selamat kepi. Man penerbang akhirat nih kan. Mangkana budian ngaber ngambang kepi nih ke grup penerbang. Para rabu. Dadi tukang ngaden nikah mulai ki ilmu kubur ampun ejamin. Tak kira ekakan olah, tak kira ancor badan sepenting al-muhtasib. Si adan gak dinto para rabu. Ni kata igaji. Tapi paling sengka adan deh kak. Mungkin abang ki. Paling sengka cak orang ada mangkat lah mangkat ke TV. Mangkat ada mulai dibudi. Tapi mun ajunan beda posisi kak dinto terus saki mungkin. Mun ajunan muadzin terus saki. Mik pula gak ditututilan jalan ajunan ipa selamat sareng Allah. Senomor 4. Pasera orang saya jamin selamat mulai ilmu kubur. Senomor 4 ni kepada rabu as-solihun, orang-orang soleh, orang-orang sikus bagus pada ben ajunan. Ajunan orang saya ahlak ke ni. Ajunan sikus bagus ben tatang ke ni. Ajunan ni kemudian bi Allah bekal ipa selamat sampun masuk ke kuburan. Amin. Orang mati ni kepada rabu cak pun kanjeng Nabi beda dua, mustarih wa mustarahun minhu. Orang mati je beda dua, beda orang mati je istirahat, saya mati saya istirahat. Beda saya odi saya istirahat. Periksa ni bi sahabat. Manil mustarih wa manil mustarahu minhu ya Rasulullah. Saya rasa maksud orang mati seistirahat ben saya rasa maksud orang seodi seistirahat. Kanjeng Nabi pahajawab
Al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha. Orang-orang mukmin, orang-orang sikus bagus pada ben ajunan. Ni kamun sete keng istirahat dari lesona tunya ben saking tunya. Tunya ni kan leso, nakin alakoh, nakin nyare pese, nakin ngalak terep, nakin ajualan. Tunya ni kasake pada rabu. Situng musibah anyar mare, beda boleh. Lambak dah adeng anak sakit ruwet lah. Tampai anak beres, kapan lah tenang pikiran langker rempak, ruwet boleh. Kan sedikit kan ki? Mari ruwet. Langker mereka becek, tenang boleh pikiran, jualan bangkrut, ruwet boleh lah. Panabit, mulai hasil lah jualan, pikiran tenang boleh, laki mau berliburan dengan bini lain. Kan sini kau di itunya nikah. Datang situnga, datang situnga. Sedih hati sedih, sedih ya. Cobaan tumpang tindih silih berganti. Ini musik.